आमे केबे कहूचे भगवान को निकट रे विश्वर मंगल हेउ नाई नाई के जगत मंगल हेउ ना ए मां आमे खाली निज स्वार्थ पई भगवान को डाकुचे आज्ञा ए मां गोटे शिक्षा दोचे मा टिके सुनो कहंतो आज्ञा गोटे नीति शिक्षा गोटे झियोटे बढ़िला झियो को घरे माल बेसी दिन रखिबन काई दीदी कोन हबो अधिका दिन रखले कोन हबो पराशर संहिता कहिले पिता शैव माता शैव षष्ठ भ्राता तथैव च त्रयोधे नरके जन्ते कन्या रजस्थला ए मा बढ़िला जो घरे बेसी दिन रखिबनी कोन पाई रखिले कोन हबो ना घरे बापा भाई माँ एमानको ऊपर बापा विपद आसी तो आमे गोटे झियो को बेसी दिन रखिबानी सासू घर को छाड़ी दबा दादी सासू घर को छाड़ीबा झियो को गोटे शिक्षा देकरी छाड़ीबा कोन शिक्षा दबा को शिक्षा गया कहला अमृत वचन कही सभिकु तोषी आमे झियो को जत्ते बेला सासू घर छाड़बा कोन कहबा कहबा मां सासू घर को जा सासू ससुरंकर कथा मानिबु सासू ससुरंकर सेवा करिबु स्वामी कथा मानिबु गुरु गुरुजन को कथा मानिबु अबनी को मुख करी चली जाऊ कोन बुझलु तळ को मुह करके चली जाऊ एये बुझलु तू आ कोन ए मा अबनी को मुख करी अबनी ऊपर मुह हबुनी केबे डायरेक्ट मारे त ऊपर मुह होय ना सब सरी जाय नाही की तळ मुह जते नारी मान हेबे सेते भलो आमे जदी मोटा जदी ऊपर को कर देबा सब तो सरी गेले ऊपर मुह जदी हबु ताले चुली संढ गाई गोरु इलेक्ट्रिक खुंडी देखि तू ठोकिनी बारे हेक मरिबु ऊपर मुह देखिला ना तळ मुह की सताले तळ को मुह करके तू बसई के बोला पर वकील हो सतरे ओ माई रोड ना रहम खाली मोल्ला पर वकील हो आउ मालो झियो को कथाडा शिक्षा दबो केबे हेले ए झियो को केबे अलगा कथा शिक्षा दबोनी ना ए शिक्षाटी देले झियोटी सासु घरे भलो भाबरे चलिबो बस किंतु आज काली झियो मन आ सासु घरे एमिति चलु ना नाही बरा नाही की ताले मोर कहिबार तात्पर्य बाबा यदि समाज आसी एठी पहुंचलानी ये कली जुगरे आमे माने निष्ठा धर्म काय मन वाक्य ए सब को बापा ए सब को भगवान को निकट रे समर्पण करि दबा आमे माने जदी ये कली जुगरे दुष्ट प्रकृति धारण करिबा समाज बाबा को जाई परिबो की सेई थरे आपण मानकर पंचाश धामारिका अरखित दास कहिले कोन कहिले कहला दिनिया यो दिनिया बेले पुणी एइति पे हेलानी ना पंचसखा मालिका अरखित दास लिखिले कहला दिनिया बेले पुणी ये हे बनाई मोरी हे बनाई मोरी हे बनाई मोरी हाउ तो ही सुने के तेरो गो आसी बजे नारी आसी बजे नारी हाउ भेद भाव सब के बोले ना दे हाउ मोला मोला डाको काल पृथ्वीरे आसीबो जे माड़ी अदिनिया के नई बड़ी खेलानी नहीं कि मोल्ला मोल्ला डाको खाली पृथ्वी रे सुनिबो कटक रे कटक चंडी डाको न सुनिबो
ବାପା ଭେଦ ଭାବ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯିବେ ବାପା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ହବ କହିଲା ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ବଉଳ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ବଉଳ 7 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେବେନି କୁକୁର ଶିଅଳ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସିଯିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ବାପା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆଉ କଣ ହବ ଆକାଶ ସୁଭଦ୍ର ଖସି ଭଲ କହିଲେ ଏକା ସୁଭଦ୍ର ଖସି ବଲ୍ଲ ବଉଳ ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ସେ ସମ୍ଭବ ସବୁ କିଛି ବି ହେଲାଣି ହଉନି ଦେଖୁନ ଯେବେ ପୁରୀ ଯିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ନା ଧାଡିରେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଇଏ 4 ଦ୍ୱାର ଏବେ ଖୋଲା ହେଲାଠୁ ବାପା ଭାରି ଗହଳି ନାଇଁ କି ଭକ୍ତ ମାନେ ସିନା ଚାହିଁବେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଚିଲ ବସିଲାଣି ଆସି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏ ମା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା କିଛି ବାପ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେତିକି ନୁହଁରେ ମାଧବ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କଣ କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ଇଏ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ଇଏ ପୁରୁଷକୁ ହତ ମାନ କରିବେ नारी माने उग्र हेलानी तो पुरुष को हत मान करिवे कौन बुझुछु कहि माने मु हली पुरुष मो स्त्री हेला नारी मु जतले पाला को आउची फोन टा लगै देला आसी सदाले एंगेज रहउची 5 मिनिट छाड़ी के फेर लगै देला आसी होइला मु कहली कन्नू का संगे कथा होतल कि ए ना मु सुकुटा भाई फेर 5 मिनिट लगै देला आसी एंगेज चांडाली जानी परुनी उग्र चंडी धारण करुची चिन्नी पारुनी आज्ञा मत चिन्नी तो पारिब ना चिन्नी बाबू कोन आज्ञा सेति कि नुमा आ कोन बोला विधवा ब्राह्मणी विवाह ये विधवा ब्राह्मणी विवाह ये कथा सुनिले तू होई बताबे जाई फूला रहिबा भक्ति सेवा जाई फूला विधवा ब्राह्मणी विवाह बापा ब्राह्मण घर आज्ञा विधवा नारी माने सेमानकर आज्ञा भक्ति भाव रहिबो नै द्वितीय थर विवाह करबा उचित नुहे किंतु द्वितीय थर से पुनर्बार विवाह करिवे घर केदी चलिबो तृतीय थर जति बाहा न होबे घर चलिबटी संसार रहिबटी आउ गोटाए कोन पुरुष आज्ञा 20 टा बाहाबे मोटा आज्ञा 5 टा बाइचे आउ कौन कहलु आज्ञा 5 कौन कहलु ने मो जीवन रे मु 5 जन को विवाह ए देखलो भगवान आज्ञा अरे आमरी बोली ये गोटिए के ना दिबो पिंड पकाळीबा को आज्ञा हां कोहन करिवे आज्ञा पुरुष लोक तो मु चलिबी केमती गरीब लोक सेतिकिन है गया आउ कोन हबो बोला बालिका बालक गर्भे बालिका ए बुआ ए कली जुग रे झियो माने कोन करिवे सुन कोन करिवे बोला बालिका बालक गर्भे ये गुप्त रे केते नष्ट करिवे जाई फूला रहिबा भक्ति सेवा जाई फूला बोला बालिका बालक गर्भे
ଏ ବାପା କଥାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଣ ମତ ଦିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ମାଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜାତ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବିବାହ ନ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ବାଢୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ଗୁପତରେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ କରିବେ ସେତିକି ନୁହଁରେ ପୁଅ କହିବାର କଥା ମାଲୋ ଇଏ ହଉଛି ସମାଜର କିଛି ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୂଳକ ପାଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ନାଇଁ କି ଘରଟିଏ କରିବା ବାପା ଘରଣୀଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଘରଣୀଟିଏ ଥିଲେ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା